अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस पे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करते रहिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त लिख दिया है आर्मी चीफ़ को। उसने मुल्क में एक कोहराम बपा कर रखा है। और आज जो सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें चल रही थी वो ये थी कि सिक्योरिटी ज़राए दावा कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ इमरान खान साहब की जानिब से। और अब उसमें बड़े इंटरेस्टिंग कुछ पहलू सामने आए हैं, वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। जो रद्द अमल आया है एंड थ्रू सिक्योरिटी सोर्सेस, अव्वल तो सबसे पहला सवाल ये रेज़ होता है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं मिली तो उस पर रिएक्शन किस बात का आ रहा है। अगर रिसीव नहीं हुआ कोई ख़त तो फिर उस पर ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ड्रामा कर रही है, ब्लफ कर रही है, और अगर तो वो मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो फिर उनके साथ मुज़ाकरात करें, सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाउंडिंग चेयरमैन है उनका कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। सो उस पर एक रिएक्शन, और ये एक शदीद रिएक्शन मैं समझती हूँ कि ये एक आया शदीद रद्द-ए-अमल आया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर तो आप उस पर एक रिएक्शन सामने आ रहा है एंड थ्रू सिक्योरिटी सोर्सेज जिसके जवाज़ नहीं बनता, अगर तो रद्द-ए-अमल आना ही था तो वो फिर ISPR की जानिब से आ सकता था। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए से ख़बर जो है वो सामने आना, फिर न्यूज़ चैनल्स पूरा दिन भर ये ख़बर चलाते रहे कि एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, इमरान खान साहब का ख़त जो है। और हुकूमत तो कल से ही ये बात कह रही थी कि ये जो उनका ख़त है वो मौसूल ही नहीं होगा। ये हुकूमत को पहले से पता था, गुज़िश्ता रोज़ से। पैनिक का भी हुकूमत शिकार है, लेकिन वो पहले से ये बात कह रहे थे कि जो मैसेज है वो अनडिलीवर्ड होगा, मैसेज जो है वो वापस से सेंडर को चला जाएगा। इस किस्म की बातें और मॉक किया जा रहा था उस पूरे सूरत हाल को, कि जहाँ पर इमरान खान साहब ये ख़त लिख कर, और ये ख़त मेरे ख़्याल से उनकी जानिब से एक चार्ज शीट भी था जिसमें वो तमाम उन्होंने इंस्टेंसेस मुल्क में गिनवाए जिसने मुल्क को पीछे धकेला है, बजाय इसके कि मुल्क आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता। ख्वाह वो इलेक्शंस 2024 के हों, ख्वाह वो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जुडिशरी को काबू करने या अपने ताबे लाने की अटैम्प्ट्स हो, ख्वाह वो पीका तरमीम करके उस कानून में तरमीम और अमेंडमेंट के ज़रिए मीडिया को कंट्रोल करना हो, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना हो, ख्वाह वो इस किस्म के इकदाम तमाम जो हो, जो कि इमरान खान साहब ने उसमें वो तमाम इंस्टेंसेस गिनवाए थे कि जिससे मुल्क को शदीद ठेस पहुँचा है और आवाम के जो एतमाद है, जो इदारों में बहाल होना चाहिए, उसको शदीद नुकसान पहुँच रहा है। और लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करे। सो रिएक्शन जो है वो अगेन एक बड़ा माइंड बॉगलिंग सा रिएक्शन नज़र आता है, एंड टोटली आउट ऑफ प्लेस मैं समझती हूँ कि था। अगर आपको, लाइक आई सेड अर्लियर, कि अगर आपको रिसीव नहीं हुआ एक ख़त तो उस पर बात करने से, बहस करने से, उस पर अपना एक अपना रद्द-ए-अमल, अपना रिएक्शन उस पर देने से वो नेचुरली इस बात को साबित करता है कि आपको कहीं ना कहीं वो बात लगी है। और इमरान खान साहब जो कि हर पता फेंक के वो अगलों के रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं, अब वो मेरे ख्याल से बड़ी महारत इस चीज़ में, वो बड़ी एक समझे कि एक उनका एक स्किल सेट अब ये एक नज़र आता है कि इमरान खान साहब एक पत्ता फेंकते हैं तो उनके ओपोनेंट्स जो हैं वो शदीद एक रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं। वो इमरान खान साहब अपनी हर मूव से उनको प्रोवोक कर रहे हैं, और यही कुछ हमें इस मूव से भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब पॉलिटिकल एक डायलॉग इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं करना चाहते, वो मांग ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रीअलाइन करें। वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट फ़ौज के साथ किसी भी सूरत नहीं चाहते हैं। वो अपने मौक़िफ़ पर बार बार उस मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं कि आइन के मुताबिक जो इदारे हैं वो अपना रोल निभाएं। सो लाइक आई सेड कि इमरान खान साहब का लेटर जो है, अगर तो उसको किस तरह से एक ब्लफ करार दिया जा सकता है, और ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ख़त के ज़रिए एक ड्रामा रचा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ को रीअलाइन करें। और दूसरी बात ये कि रिस्पॉन्स ऑन पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अगेन काफ़ी डिस्करेजिंग भी नज़र आ रहा है। अब ये मैं रिस्पॉन्स, सिर्फ ये रिस्पॉन्स नहीं था कि वो उसकी तरदीद कर दें और वो यहाँ पर ये कहें थ्रू सिक्योरिटी सोर्सेज ज़राए से कि उनको ख़त मौसूल नहीं हुआ। ख़त उनको नेचुरली मौसूल हुआ है। और इसकी जो आज एक रीज़न मैं ये क्यों बोल रही हूँ वो ये था कि आज 267th जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, उसका जो उसकी जो प्रेस रिलीज़ सामने आई, उसमें सबसे जो आखिर के जो जुमले थे वो मैं ज़रूर आपके सामने रखती चलूँ। और वो जुमले थे कि कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ ने इस बात का इरादा किया
کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ عسکری قیادت پاکستان کے قابل فخر عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو نکات ہم نے سامنے آپ کے رکھے تھے عمران خان صاحب کے اس خط سے متعلق، وہ ان کو آئینی ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے تھے عمران خان صاحب، اور جو ذکر اس آج کی پریس ریلیز میں بھی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس سے جو باہر ریلیز ہوئی ہے، اس میں انہوں نے انہی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے، اور جو تمام جو مکمل طور پر وہ کہتے ہیں کہ آگاہ ہیں، جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں، عمران خان صاحب وہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس قسم کے ملک کے حالات ہیں، آپ اپنی پالیسیز کو اگر ری لائن نہیں کریں گے تو ملک کو مزید اس سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا وہ جواب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ضرور آیا ہے۔ بہت سارے ہمارے ملک کے ماہرین وہ یہ بھی خیال رکھتے ہیں، اور وہ خود بھی یہ بات دہرا رہے ہیں کہ یہ خط موصول ہوا ہے، اس کے جو نکات سامنے رکھے گئے تھے، اگرچہ خط کو انڈرمائن میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی خود کی قیادت کر رہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے یہ خط اور خط کا جو متن ہے، جو کانٹینٹس ہیں، اس کو سامنے رکھا ہے، تو اس پر بیرسٹر گوہر خان صاحب جو پارٹی کی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں عمران خان صاحب کے بعد، چیئرمین ہیں اس پارٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ خط نہ انہوں نے دیکھا نہ انہوں نے پڑھا، عمران خان صاحب نے وربلی بتایا، اور اگر تو رسپانس آتا ہے تو اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اب بہت ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب بھی، اور ہمیشہ سے لائک آئی سیڈ کہ ان کا ایک بڑا ڈوسائل سا بیہیویئر، وہ اب سب کے سامنے سب کو بہت یہ اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب از دا سبمسو سارٹ، تو ہی از ناٹ سمبڈی کہ جو وہ آ کے فور فرنٹ پہ آ کے پنگے لیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو، اینڈ بہت ہی ایک کوئی اسٹرانگ پوزیشن اڈاپٹ کریں گے۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب از دا ڈوسائل ون، اور بڑے سبمسو سے لائک آئی سیڈ کہ وہ ہیں، اور ان کی نرمی اور جو ایک سافٹ کارنر وہ رکھتے ہیں پولیٹیکل اوپوننٹس سے بھی ان کی بہت اچھی سلام دعا ہے۔ آپ کو فیصل واؤڈک صاحب کے ساتھ بھی ان کا مسافہ یاد ہوگا، اور اس قسم کے جو معاملات ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب سے یہ کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ وہ کوئی بہت ہی اگریسو پوزیشن لیں گے کسی بھی معاملے کے حوالے سے، خواہ وہ عمران خان صاحب کے جیل میں اتنا عرصہ گزارنے کے معاملات ہی کیوں نہ ہوں، ان کے خلاف دیگر کیسز ہی کیوں نہ ہوں۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب کبھی کبھی ہم نے ضرور فلور آف دا ہاؤس بیرسٹر گوہر خان صاحب کو بڑے جارحانہ موڈ میں دیکھا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ جب ووٹرز اور جو سپورٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جب وہ اپنے ان تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ جو تمام ممبران قومی اسمبلی ہیں، ان کو جب وہ ان کو سامنا ہوتا ہے سپورٹرز کا، تو وہ سپورٹرز پہ سوال کرتے ہیں، ووٹرز سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ دیا تھا، تو آپ کیا کر رہے ہیں ان کی ریلیز سے متعلق۔ اس پر جب ان کو احساس دلایا جاتا ہے تو پھر وہ آ کے گرجتے بھی ہیں، برستے بھی ہیں فلور آف دا ہاؤس۔ یہی کچھ بیرسٹر گوہر خان صاحب کے ساتھ بھی پرابلم نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ہم جہاں پر اس رد عمل کی بات کر رہے ہیں جو آج بلا جواز ہمیں رد عمل نظر آ رہا ہے سواچ کی طرف سے، اس میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ اگر تو رسپونڈ پراپر طریقے سے کیا جاتا ہے اس خط کے حوالے سے، جو کہ فوج نہیں کرے گی، اگر تو کیا جاتا ہے وہ زیادہ ٹربلسم ہوگا، وہ زیادہ پرابلمیٹک ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب جو اس خط میں، جو وہ خط ایک چارج شیٹ کے طور پہ نظر آتا ہے، اس خط میں وہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں پاکستان کے اداروں کو کہ آپ نے اردلی کی حکومت جو ہے، اردلی حکومت، اور جو کہ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ جو کہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ پر ہے، جو کہ مسلط کیا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے، آپ ان کی سپورٹ پہ، ان کے بیک پہ کھڑے، اور آپ نے ان کو مسلط کیا ہے۔ اگر آپ اس خط کا رسپانس دیتے ہیں پراپر آفیشیل ایک رسپانس آتا تو وہ زیادہ پرابلمیٹک ہوتا، اور ظاہر ہے آپ کا پھر آپ وہ انڈورس کر رہے ہوتے بعد جو عمران خان صاحب نے ایلیگیشنز اس خط کے متن میں لگائی ہیں کہ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی سپورٹ کو انشور کر رہی ہے فار دا کرنٹ گورنمنٹ، جو کہ سٹنگ گورنمنٹ ہے، اور وہ یہ کر نہیں سکتے، وہ یہ کریں گے بھی نہیں۔ لہٰذا بہت مشکل میں میرے خیال سے عمران خان صاحب نے ضرور ڈالا ہے یہ خط لکھ کر، اور خط کو جن کی طرف انہوں نے ایڈریس کیا ہے، خط پہ اگر جو ہے وہ یس آتا ہے کہ جی ہمیں ریسیو ہو گیا تب مسئلہ ہے، نو کیا ہے تو اس کے بعد بھی ایک بڑا پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں، حکومت جو ہے وہ آلریڈی پینک کا شکار نظر آتی ہے جب بیک چینل رابطوں کا ذکر ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی گزشتہ روز عدیم ملک صاحب کے شو پہ بولا کہ ایک دفعہ تو کبھی 80%، کبھی 99% تک ہمارے معاملات ان کے ساتھ بالکل طے پا گئے تھے، تو اس کے بعد سے پھر دوبارہ سے جو
मामलात खटाई में चले जाते हैं इस किस्म की सूरत हाल का सामना है, तो बैक चैनल राब्ते हर किसी के हो रहे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साइमल्टेनियसली ये राब्ते कर रही है, अगरचे अभी मामला थोड़े हद तक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बात कहना कि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से कि आप ये ख़त लिख कर भी, और ख़त पे बड़ा रद्द अमल हुकूमती रैंक से, हुकूमती कैंप से ज़्यादा आ रहा है कि ये ख़त लिख कर इमरान खान साहब ने एक खलीज पैदा करने की कोशिश की है, एक डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश की है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खलीज तो ऑलरेडी है, डिस्ट्रस्ट तो ऑलरेडी है। डिस्ट्रस्ट को कम करने के लिए आपको अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, लिहाजा उस पर नज़रसानी कीजिए और मुल्क को आगे लेकर बढ़ने की बात कीजिए। यहाँ पर हुकूमत में जहाँ राना सनाउल्लाह साहब हों, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हों, वो इसको एक तासुर दे रहे हैं कि ये इमरान खान साहब इस ख़त के ज़रिए अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह से NRO मांग रहे हैं, और NRO वो चाहते हैं क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए वापस, लेकिन इमरान खान साहब उनको बहुत ही एक अपनी लेजिटिमेट एक मुतालबात को सामने रखते हुए कि जहाँ पर जो नाइंसाफ़ियाँ इस मुल्क में हमें 2-3 साल के अंदर अरसे में नज़र आ रही हैं, जिस तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज हमें होते हुए वो नज़र आ रहे हैं इस मुल्क में, इमरान खान साहब वही दोहरा के कह रहे हैं कि इदारे अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, आइन के अंदर, आइन की डोमेन में रहते हुए अपने जो उनका मैंडेटरी रोल है उसको निभाते हुए मामलात को आगे लेकर बढ़ें और पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ें, और जो पॉलिटिकल रोल है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अदा करने दीजिए। तो आज का क्रक्स यही था, और हमें ऑपोजिशन की जमातें भी नज़र आया कि इकट्ठे होते हुए दिखाई दी, लेकिन लेट्स सी सिचुएशन आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होती है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है और यौम सियाह मनाएगी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जा रही उनके डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने के हवाले से। सो लेट्स सी एक ऐसी हम फिर दोबारा खुदा ना करे लेकिन ऐसे मामलात की तरफ रियासत फिर जो है वो धकेल रही है कि जहाँ पर 26 नवंबर को जिस तरह से रियासत ने एक रोल प्ले किया था जो कि पूरी दुनिया ने जिस तरह से देखा, और अभी भी वो नज़र आता है कि बज़द है कि इस किस्म के दोबारा एक सिचुएशन क्रिएट की जाए कि अगर तो पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हटती। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।